তুমি তো বৈলোচন দত্তকে মারিছিল হেলে তোমার অষ্টাঙ্গ কে কে হইছিলে মানে তোমার শরীর কে কে হইছিলে তুমি তো গোটে নারী হইকি মারিছিল তাকে তোমার শরীর কে কে হইছিলে যদি তুমি বিশ্বাস করে গিয়ে ডাকিনি খানা পচরাবে বলছনি কেন হেছ মেরা মোর মাই ঘর কথা কেন খানা পচরাবে কারে বলছে জীবনে পিলাটা পুটকি মাঝিকে বিশ্বাস নি করব बिल्कुल अरे पुटकी महाजी चुटकी कोटा छाती में कोटे कोटे बस ये पुटकी महाजी के विश्वास नहीं को जी थिबार तत्काल बासी बातें मुसा मारा दे बोला के देबरा सोने को बाबू रे केनु कोरी को विश्वास तंत्र मार दे क्या बोला अरे कोजानो लोक को बस सोजना मिलई रे मूर्ख कोन रुचे बेद अच्छा एता लंपटी नारी के केबे पति नरुचई एंता पिता बिनारी के केबे पति नरुचई रंभा के जाने सुहाग बधुती का मुखेल जानाई त आमरे कुजन लोग को सेवा मिले मूर्ख को नरुचे बेद कुजन लोग काहे के कहि आसी काका जा तुंडर बिनास माने किछि नहीं था जार व्यवहार ठीक नहीं था जहाँ के काने भलनी बोलो थुबे कि पांच लोग जो हिता है भलनी बोलो थुले सर्वे कुजन लोग हत्ता लोग कोन से अगर आश्रय नहीं मिले कुजन लोगों को सजन मिले मूर्ख को नचे बेद मूर्ख के पुराण के धरे की बसे दे बुझे पुराण खाना पढ़ी जानवा है एक बार सब फोटो ले हटावा ये ना उसा का के ना फोटो हंदा बाबरे कुजन लोगों को सजन मिले मूर्ख को नचे बेद पितपी स्त्री को पति में रुचई जे स्त्री निजर पति थाकी अन्य पति पर ताके निहा करसी सेनु लंपटी पितपी स्त्री दुनिया रे के हेनिनो निजर मन जदी 80 वर्ष जीवन थिबा बले 40 वर्ष तार मृत्यु हे जिबा केनता बले निजर पति के छाड़ी अन्य पति पर जे नारी करसी निजर मनुष्य आयस कमसी जानी तो अबरे रंभा माने हले कोदेल बोलछे कोदेल बोलछे मैं कुइली है त्या डाला डाला गाती बोलछे ये अरे कहीं काचो कहीं मनी कहीं घोड़ा मुदो कहीं कोइलो पानी कहीं चिनचिन कहीं ठंठ कहीं कमांडर कहीं डॉक्टर कहीं आशा दीदी आई एम डॉक्टर मरगा डॉक्टर काय बड़ी पिलाने डाकुचे बोली अल्लाहरे डाकुचे बोली आसनी जे मेरी बिटपी लंपटी आर का नानादी प्रकार नानादी कथा कहते हेती लगे आज काल दुनिया रे केतटा मनुष्य को विश्वास नहीं करबो केतटा मनुष्य के गाकट गुडी हमको टका टका गुडी हमको विश्वास नहीं करबो আর যদি বিশ্বাস করু নিজের মজবুতে জায়গা দেলু নিজের খাবে নিজের পিবে নিজের চুলিরে হবে পড়াবে সকালে পাতিলি ধরি গিয়ে লাগি তাতো দেখো তুমি চুলি করে কা বা সকালে টিকে চুলি ফুকাই দেলা কা হেতি আগে কথারে কইছন মামু আগো পিপুড়ি বলুছে মারু গেলি কো আর বুই নেই জীবি গণ্য তানক গো বুই নেই জীবি গণ্য তানক ই কদিরা পতর বধুলি গুটো नहीं तोरा दिखे ज्ञान रे मत करो मापर को दिया पुस्तक के तू पिला कोला हेले भी दिल वाला है तुम्हारा चेहरा के चरित्र खराब नहीं से दिल वाला वाला का करबो दिन को 9 घंटा खाली हाड़ी मोटिया फोटो तुमा का चरित्र ठीक होছে वो तो कर्तव्य से मोटिया हाड़ी फोटो मत कर्तव्य पड़े आगो नहीं तोरा दिखे ज्ञान रे मत करो नहीं तोरा दिखे ज्ञान रे मत कटा
কানা হেলা সূর্য বলছ মন বল কেহনি ন বুঝুছে বলছে সূর্য সূর্য দিনতে কইলে যে মন দুনিয়ারে বললে গার কেহনি ন মই ওদলে যাই সংসারটা দিছবা বলি বাদল কাম হচ্ছে সূর্য মই বড় বলি কହୁଛୁ মই যদি বাদল উঠেকি তোতে ঢাপি দেলি বলে তো সূর্য গলা উদলু আর কেতে বলে কি ইয়ারে পবন কাম হচ্ছে পবন পবন কହୁছে মই পবন তুই যদি বাদল যদি মই পবন নি মানে তোর বাদল কেতে বলে কেতে আর সূর্য অস্ত করলো এটা পবন মারবে যে পুরা ক্যালকুলেটর লেগে ডাকি দেবে বলছে বাবরে ও মাস্টার নালা বাবরে ওই যেতর কে সে পবন কହୁছে কা বলছে মন বলল কেনি না তোতে বাদল মই নি উড়ালে তুই কেতে বলে কে বলবার যাই না পার হিমালয় পর্বত কা বলছে কা বলছে এ পবন রহি যা আরে মোর হিমালয় পর্বত রে যদি নি ডাই পতরা হল্লা বলে পবন কেতে বলে কে বাহলা আর কেতে বলে কে বাদল কে ঢাপু হিমালয় পর্বত রে মুসাতে থিলা মুসা কা বলছে হিমালয় পর্বত এতকি কাই বড় দেখে তুমি বড় বলি করি মই তো তোদের পর্বত কে তুসি করি কুলকুলা করে দেমি লাকে পুরা ঢালা মুড়া খালে তোর পর্বত লাস কে ঢসকি ଯିବା আর তুই কানা বড় বলি কହୁଛୁ আগো যেদের কে তুসুয়া পিলানি কা এটা সবু ভাবি যে এটা মুসা মা হাতি লাগি মুসা মুআর করতে আমি কেতারে বলু থাকো বাবরে আরে চোর ভিতরে বেঙ্গলু চা 6 মাস টাকি চোর ভিতরে বেঙ্গলতে কହୁছে 6 মাস অপেক্ষা করবালা চোর ভিতরে বেঙ্গলু চা 6 মাস টাকি আর এই চোর বাহলে মে গোলা মানে হিমালয় পর্বত কে দেমি দেখি মোর ফুট কি বে কারে বা গোটা মাছার হিমালয় পর্বত কে আমরা হচ্ছে দেখতো খেলরে খেলিলে কি শপথ সিন্ধু সুখে রবির কিরণ কাহি